बुखारी प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात की जाएगी इलेक्शन तरमीमी बिल के हवाले से, जो 2024 से रिलेटेड एक बिल जो है पेश कर दिया गया है आज असेंबली में, और जिसमें जो तरामीम की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे मानने से इनकार भी कर दिया है और आज काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर शोर शराबा भी किया गया है। लेकिन ये बिल जो है इसे पेश कर दिया गया है। इस बिल में जो अहम दो बातें हैं जिनमें तरामीम की गई हैं वो जो नज़र आ रही हैं उस शिक के मुताबिक, पहली शिक तो ये है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई होगी तो वो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती हैं। और दूसरा ये है कि अपने किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा जो है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। एक तरफ पर यह बहस चल रही है कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसके हवाले से क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के नज़र आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नई चीज़ें सामने आ रही हैं क्या उसमें कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं। और दूसरी तरफ पर बानी तहरीक इंसाफ जो पहले कभी जारहाना अंदाज अपनाया करते थे, आज वो ये बात कर रहे हैं, पहले भी पैगाम दे चुके हैं कि मैं इदारों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज वो बात कर रहे हैं कि आप फौरी तौर पर अपना कोई बंदा जो है उसको नामजद कर दें ताकि हम आपके साथ बात कर सकें। और मज़ीद उनके जो रवैये में इतनी नरमी देखने को नज़र आ रही है, इस हवाले से हुकूमती अरकान भी बात करते हुए नजर आए, जिसमें मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पहले आप इदारों को धमकियाँ लगाएं और उसके बाद फिर आप उनसे माफ़ी मांगे बगैर उनके साथ आप मुज़ाकरात करना चाहें। तो क्या बानी तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं वो मुमकिन हो सकें कि उनके जो रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली देखने को नज़र आ रही है। हमारे एनालिस्ट उसे किस तरह से देखते हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये जो आज असम्बली में एक बिल पेश किया गया है तरमीमी बिल, और इसमें जो वाज़ेह तौर पर जो दो तरामीम सामने नज़र आ रही हैं जिसमें बात की जा रही है कि तो सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा और दूसरा मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बात की जा रही है, तो आप इन दो चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं और इस बिल को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, ये जो तरमीमी बिल जो आज पेश किया गया उसको वैसे ओवरऑल देखें तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छी चीज़ है जी। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये एक मौसर बिल होगा, क्योंकि इसके अंदर यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी के साथ शामिल होने की सहूलत उसको फराहम नहीं की जाएगी इस बिल के तहत। दूसरा यह है कि अगर किसी जमात ने कोई लिस्ट जमा कराई है, फहरिस्त जमा कराई है इलेक्शन कमीशन में एक तयशुदा मुद्दत के दौरान, तो वो मखसूस नशिस्तों की अहल होगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि टाइमिंग फिर वही आ जाती है। आपने अगर एक अच्छा काम भी करना है तो उसको उस वक्त क्यों नहीं करते जब वो बग़ैर किसी मुफाद के किया जाए। अगर पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग की तारीख देखें तो बहुत पुरानी है। शायद आपको पता हो, छंगा मंगा एक बड़ा मशहूर एक वाक़या है हॉर्स ट्रेडिंग का। बिल्कुल है। पाकिस्तान की सबसे मशहूर हॉर्स ट्रेडिंग का जो है ना उसको एक वाक़या करार दिया जाता है कि छंगा मंगा में अरकान असम्बली को वहाँ पर ले जाया गया, उनको ख़रीदो फरोख्त की गई। उसके बाद भी कई ऐसे असम्बलियों में हमने ये वाक़यात देखे कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होती रही। सो जब पीडीएम की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया गया, उस वक्त भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को सुनने में मिली और वहाँ पे पैसे का भी इस्तेमाल हुआ, असर रसूख का भी इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ ये तरमीमी आर्डीनेंस जो इस वक्त एक्ट के अंदर जो तरामीम की सजेस्ट की गई हैं, तजवीज़ की गई हैं, ये अच्छी हैं कि ये थोड़ा सा आगे रुकावट साबित होंगी। लेकिन अलमिया ये है कि सियासी जमातें जब अपना मुफाद हुकूमत में आकर नज़र आता है फिर ये करती हैं। कल को हो सकता है इनको ख़ुद को ज़रूरत पड़ जाए इस चीज़ की, तो क्या फिर तब्दील करेंगे? ये अपने मुफादात से बाहर निकल के आप मुल्क के आइन और मुल्क के कानून को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर कोई तरामीम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक हो गया। देखिए, मैं इसको इसलिए अच्छा करार दे रहा हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से पाकिस्तान की सियासत आलूदा हुई है माजी के अंदर, हर दफा हाउस और उस आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इन्हें एक ही दफ़ा बड़ा मरबूत किस्म का ऐसे आइनी तरमीम करनी चाहिए कि आइंदा इस किस्म की आलूदगी से बचा जा सके, ये हॉर्स ट्रेडिंग ये वो ये चीज़ें ख़त्म हो। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन आज जो तरमीमी बिल जो पेश किया गया है वो अब ज़ाहिर है वो कायमा कमेटी में जाएगा अप्रूवल के लिए। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मखसूस नशिस्तें इस वक्त जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर अमल दरामद रोकने के लिए कोशिश की गई है कि वो मखसूस नशिस्तें ना मिले उस पार्टी को। लेकिन क्या कानून के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे चुकी है और उस फैसले पे अमल दरामद हो चुका है या शुरू हो चुका है, उसके बाद जो माजी का फ़ैसला है, कानून साजी से पहले का जो फ़ैसला है, क्या ये कानून साजी उसके राह में रुकावट बनेगी?
اس کو بھی قانون کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے جو قانونی ماہرین ہیں وہی اس پہ اپنی کو بہتر رائے دے سکیں گے. کیا اس پہ یہ اپلائی ہوگا یا صرف مستقبل میں ہونے والے جو واقعات ہیں یا جو مستقبل کے اوپر جو قوانین ہیں ان کے اوپر یہ ترمیم جو ہے وہ لاگو ہوگی. ٹھیک ہو گیا. نشاط صاحب اس وقت سب سے بڑی سوری آپ اپنی بات کریں. نشاط صاحب اس وقت جو سب سے بڑی بحث ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ جی اس کا اطلاق آخر کیسے ہوگا اور کس طرح سے ہوگا, کیا اس سے کوئی فیصلہ تو متاثر نہیں ہو سکتا. اور جس حوالے سے ابھی خود بات کی ہے چودھری صاحب نے کہا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے فیور میں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو جو وقت حکومت ہوتی ہے اس وقت وہ کر لیتی ہے یہ فیصلے, لیکن پھر بعد میں ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی بھی کرنی پڑتی ہے. تو آپ اس ایکٹ کو, اس ترمیمی بل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قانون سازی جب بھی ہوتی ہے وہ کرنٹ ڈیٹ سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اگر فرض کیجئے کہ آپ کو ماضی کے کسی معاملے کے ساتھ کوئی کرنا ہو, کسی چیز کو انوالو کرنا ہو, تو آپ کو پھر اس کے اندر یہ مینشن کرنا پڑے گا کہ ہم یہ کام جو ہے فلاں تاریخ سے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور ایسی جو قانون سازی ہے وہ یوزلی جب آپ کرتے ہیں تو وہ شاید وہ عدالتوں میں ٹھہر نہیں پاتی. جی بالکل. اچھا, چوئی صاحب کی بات درست ہے کہ دراصل یہ جو قانون سازی پیش کی گئی ہے الیکشن ترمیمی ایکٹ, یہ ایکچولی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی کی گئی ہے. اس کا مطلب اور مقصد اور جو مدعا ہے وہ صرف اور صرف اس فیصلے سے متعلق ہی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ فیصلے کو کوئی اس کے اوپر کوئی اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے. اچھا, جو بات ہے نا ہارس ٹریڈنگ, اچھا ہارس ٹریڈنگ کا راستہ الیکشن ایکٹ 2017 میں روک دیا گیا. یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو سکنے کے باعث ہی یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب مسئلہ صرف یہ آیا کہ ایک کام جو پہلے اس سے کبھی پہلے ہوا ہی نہیں, یعنی وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہی نہیں, یعنی مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی, اور یہ جو اس کی ہے اقرار نامے والا مسئلہ ہے جو اس کا سیکشن 66 ہے, اس کے اوپر بھی کبھی آرگیومنٹ نہیں ہوا کیونکہ اس طرح کے حالات کبھی ہوئے نہیں. نہ اس سے پہلے کبھی کسی پارٹی کا اس طرح سے سمبل لے کے وہ الیکشن میں گئی, نہ اس کے بعد یہ جو پارلیمانی پارٹی کا معاملہ زیر بحث آیا, نہ کسی نے جو ہے وہ آزاد ارکان کے طور پہ کسی دوسری پارٹی کو جوائن کیا, ایسی پارٹی کو جوائن کر لیا جو خود سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی تھی. سو اس کی ایک تشریح چلی گئی سپریم کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ نے اس کی ایک تشریح کی ہے. اب حکومت یہ سمجھتی ہے, حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ اس سپریم کورٹ کی اس تشریح سے اگری نہیں کرتے. یہ اختیار سپریم کورٹ کا ہی ہے, سپریم کورٹ نے ہی تشریح کرنی ہے. جو قانون سازی کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اس کی تشریح پھر آگے. اب معاملہ کیا ہے, اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ جو 41 ممبرز ہیں, 39 کا تو نوٹیفیکیشن ہو گیا پنجاب کی اس میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں, لیکن کچھ ممبران ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جو الیکشن کے اندر جب اپنے فارمز جمع کرائے تھے اس میں اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف انہوں نے مینشن نہیں کی. اب وہ لوگ جو ہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جی ان کا کیا سٹیٹس ہے, ان کو کیسے کرنا ہے. اور مزید ان سے یہ بھی کہا آپ اپنی پارٹی سے بھی یہ فارم لے کر آئیں کہ جس میں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آئیں. الٹیمیٹلی وہ اقرار نامہ حلف نامے تو جمع کرا دیے ہیں نا, جس طرح کے پی کی اسمبلی نے جمع کرا دیا ہے, پنجاب اسمبلی سے ہو گئے ہیں 6 میرے خیال ہے, ادھر سندھ اسمبلی سے بھی ہو گئے اور ان کو نوٹیفائی بھی کیا گیا بہت سارے لوگوں کو. 93 ہے میرا خیال ٹوٹل. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ تشریح جو سپریم کورٹ نے کی ہے وہ تشریح نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کی تشریح یہ ہے جس کے لیے وہ یہ امینڈمنٹ موو کر رہے ہیں. اب اگر اس کا ماضی سے اطلاق ہونا ہے تو پھر ان کو یہ چیز مینشن کرنی پڑے گی, اور کرنے کی صورت میں ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ اگر وہ ماضی کی کوئی چیز اس میں, ابھی تک تو ایسی اطلاع نہیں آئی کہ اس میں ماضی کا کوئی وہ ہے کہ ماضی سے یہ اس کا اطلاق ہوگا, لیکن ماضی سے اگر اطلاق کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کوئی پذیرائی سپریم کورٹ میں نہ ہو. سو ابھی تک جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اقرار نامہ جو ہے, جو سیکشن 66 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جی اقرار نامہ اگر کسی ایک جماعت کا دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکے گا. اگر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کسی وہ جو پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اس کا حق اس کو دی نہیں جا سکتی جس کا حق نہیں بنتا. ابھی تک یہ صرف ہمارے سامنے جو خبر آئی ہے یا جتنی بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ اس سے متعلق ہی ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ یہ سارا معاملہ درپیش یہ ترمیمی بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہی لایا جا رہا ہے. اس میں بھی جو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ایک تشریح ہے جو سپریم کورٹ نے کر دیا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ اس کی پاس چلا گیا تو یہ فیصلے کو متاثر کر دے گا.
نہیں میں نہیں سمجھتا کہ میرا تو خیال ہے کہ اگر ہاں اس میں ابھی تک ہماری اطلاعات میں یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی سے اگر یا اس میں لکھا جائے کہ ماضی سے اطلاع ہوا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہوگی. ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آئی, اس فیصلے کے اوپر اس کا شاید اس وقت ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اب کچھ بات کرتے ہیں بانی تحریک انصاف کے حوالے سے. ایک طرف تو مخصوص نشستوں کا معاملہ چل رہا ہے, ابھی قائمہ کمیٹی تک گیا ہے, تو ابھی اپروول ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ آخر گورنمنٹ اس کے لیے کیا آگے سوچ رہی ہے. آج بانی تحریک انصاف نے جس طرح سے ایک لچک کا مظاہرہ کیا ہے, بہت سارے سوالات سامنے آ رہے ہیں کہ یہ لچک کا مظاہرہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, یا یہ نرمی پہلے ان کے رویے میں دیکھنے کو نظر نہیں آئی. آج وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی ایک فرد واحد جو ہے اس کو نامزد کریں جس سے ہم مذاکرات کریں. اچھا, اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں. اس میں تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں. وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اصل طاقتور ہیں, جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے, ہم ان سے مذاکرات کریں گے. آج انہوں نے اپنی جانب سے محمود اچکزئی صاحب کو نامزد کیا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کریں گے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ادھر سے بھی نمائندہ مقرر کریں تاکہ آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکیں. اچھا, وہاں پہ ایک کویشچن ہوا محسن نقوی صاحب پہ. ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ وہ وزیر داخلہ ہیں, تو اگر انہوں نے وزیر داخلہ کو نامزد کر دیا, اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا, تو خان صاحب نے کہا کہ ان سے تو بالکل بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کے دو ذمہ دار ہیں, ایک وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور ایک آئی جی پنجاب. اس پہ انہوں نے انکار کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کہ کیا جو سیاست کے اندر ہیں, جن کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے یا براہ راست ان لوگوں کے ساتھ کریں گے کہ جو طاقتور حلقے جن کو سمجھا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. یہ ہونا یہ چاہیے تھا جس طرح آل پارٹیز کانفرنس کی طرف ایک تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھے تھے, گورنمنٹ بھی بڑی تھی, وہ بھی بڑے تھے. ان کو چاہیے تھا کہ ایک دفعہ اہتمام یہ کر لیتے کہ ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ جاتے. اور اس پہ ہمارا اس دن بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی, ہمارا موقف یہی تھا کہ اگر ایک دفعہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے اندر برف پگھلتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے آپ اس کو ابھی آپ صرف سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ ہیں, جی عزم استحکام کے لیے آل پارٹیز کانفرنس. جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو آپ سیاست کی طرف آ جاتے ہیں, آپ معیشت کی طرف آ جاتے ہیں, آپ پارلیمان کی طرف آ جاتے ہیں, ایسا ایسا چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن حکومت نے اس کے بعد اے پی سی پہ جواب ہی کوئی نہیں دیا. 2 اے پی سی ہے جو شہباز شریف صاحب اناؤنس کر کے اس کے بعد خاموشی اختیار کر گئے. بھی اگر شہباز شریف صاحب یا حکومت بھی اس کے لیے یہ سنسیئر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا حل نکالا جائے اور سیاستدان سارے اکٹھے بیٹھے, تو اس کے لیے گورنمنٹ کو اہتمام کرنا چاہیے. گورنمنٹ نہیں کرتی, سیاسی جماعتیں کر لیں. آپ گورنمنٹ کو سائیڈ پہ کریں. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور باقی جو جماعتیں ہیں, فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی, یہ ماضی میں اے پی سی ہوتی رہی ہیں, بے تحاشا ہوئی ہیں. جب بھی قومی مسائل کی بات آتی ہے اے پی سی میں بیٹھتے ہیں. آپ اے پی سی کریں, اس میں انوائٹ کریں جماعتوں کو. دیکھیں جو ملک کے ساتھ سنسیئر ہوگی, جو ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے, وہ جماعتیں آئیں گی. اور جس کے اندر کوئی کھوٹ ہوگا, جو نہیں چاہے گی ان مسائل پہ بات کرنا, وہ نہیں آئے گی. قوم کے سامنے دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب, یہ جو ایک دم سے اتنی تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں, پھر مذاکرات بھی آپ سے کرنے ہیں, پھر جسٹر بھی یہ شو کیا جاتا ہے کہ شاید جمہوریت جو ہے وہ اس طرح سے فروغ نہیں پا رہی پاکستان میں کیونکہ فیصلے کہیں اور کیے جا رہے ہیں. یہ میرا موقف نہیں ہے, ہماری سیاسی پارٹیز جس طرح کے بیانات دیتی ہیں, اور آج خان صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جی بس ہمیں فوری طور پہ بتائیں, آپ اپنا کوئی بندہ نامزد کریں, اب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو کئی طرح کے تبصرے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا خان صاحب اب واقعی میں جیل سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں, حالات تبدیل ہونے چاہ رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے, یہ تمام تر تبدیلی کیسے متوقع ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا کچھ نیا نہیں ہو رہا جو اس سے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جو کچھ پاکستان میں ہوتا آ رہا تھا وہی کچھ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے تو یہ بڑی چھمبے کی بات ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جی فوج ایک نمائندہ مقرر کر دے تو میں اس سے مذاکرات کروں گا. ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی تک نہیں بنتا. آپ سیاسی جماعت ہیں, آپ سیاسی جماعتوں سے کریں. ہم حکومت کو, یہ چوئی صاحب اور میں, ہم لوگ عموماً یہ گفتگو کرتے ہیں کہ آل پارٹیز, یہ جس طرح یہ بات ہے کہ 2 آل پارٹیز اناؤنس کر کے غائب ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں.
सियासतदानों को सियासतदान से ही बात करनी चाहिए और सियासतदानों को ही आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। जब सियासतदानों ने मुज़ाकरात किए हैं तब तक मुल्क में जमहूरियत और ज़्यादा मजबूत हुई है। हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी याद है, हमें उसके बाद के मामलात भी हमने देखे हैं कि किस तरह से सियासतदानों से बात करते हैं। अगर वो सियासतदानों से बात ना करें तो एक्चुअली फिर ये वही बात है कि आप भी कुछ और दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये बड़ी दिलचस्प बात है, आज के दिन ये खबर आई जी, और वो खबर ये थी कि लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को जो है ना वो सज़ा दे दी गई है। बिल्कुल। अब पता नहीं वो सुबह खबर आई, उसके बाद ये खबर भी आ गई, पता नहीं वो जो अकबर साहब है उनका क्या ताल्लुक है, वो उनके भी मामला 9 मई और ये इधर उधर की चीज़ें हैं और जो वो सारा रिपोर्ट आई कुछ उसमें था। सामने यही चीज़ें हैं। उसके बाद ये इतनी सारी लचक कैसे पैदा हो गई। दूसरी बात ये है कि जो चौधरी साहब ने फरमाया है बात ठीक है, ये सारी बातें चौधरी साहब जो करते हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन अमली तौर पे इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। उसकी वजह यह है कि वो तो कह रहे हैं मैंने मुज़ाकरात करने ही नहीं सियासी जमातों से, मैंने तो शहबाज शरीफ साहब को मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, वो उनकी नज़र में तो वो हाथ मिलाने के काबिल भी नहीं है। वो किसी बंदे को, मोहसिन नकवी साहब तो बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना है, वो तो बात ही कुछ और है। मतलब मोहसिन नकवी साहब तो बिल्कुल बात ही कुछ और है, वो तो एक मामला। देखें मसला पता है क्या है, मसला ये है कि फ़र्ज़ करें आप ये आगे कहेंगे जनाब वो जी अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, फिर कहेंगे बाजवा ने गिरा दी, फिर कहेंगे जनाब एब्सोल्युटली नॉट, फिर ये जो यू टर्न लेने के ये 360 के अंदर घूमने वाला मामला है ना, ये 360 में घूमा जा रहा है, ये दायरे में घूमा जा रहा है। दायरा क्या है? दायरा ये है कि मैं, मेरी ज़ात और मैं और मैं के अलावा कुछ भी नहीं। तो वो वर्कर कहाँ गए? ये कौन वर्कर? जो आज बेचारे, कौन सा वर्कर? जेलों में हैं। तो फिर फौज से मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? वो वर्कर कहाँ चले गए फिर? तो आपका ख्याल है वो वर्कर के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं या वो क्या वो लोगों के किसी के फलाह के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं? कभी आपने देखा कि बुशरा बीबी ने किसी वर्कर की बात की हो, या लीमा साहिबा ने किसी वर्कर की बात की हो, या किसी और ने किसी वर्कर की बात की? छोड़े ही बातों को। ये जो मामला है ये सिर्फ ये है न्यूट्रल। तो यार मुझे याद है फौज ने ये कहा था, आपको याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISI और उस वक्त के DGISPR थे बाबर इफ्तिखार से, उन्होंने कहा था कि हम अपोलिटिकल हैं। जो आज इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जी गैर सियासी जो भी अलीमा खान साहब की तरफ से आया गया पॉलिटिकल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल की डेफिनेशन में मैं नहीं जाना चाहता कि वो क्या होता है और क्या नहीं होता, कभी वो कुछ होता है कभी वो कुछ होता है। आज भी उनसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना चाहिए न्यूट्रल आप क्या तय इसको, एक दफ़ा स्टाम्प पे लिख दें, आपका पता कोई नहीं आपने कब मुकर जाना है और आपने कब किधर को चले जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, नेल्सन मंडेला की ख्वाहिश रखना, नेल्सन मंडेला की मिसालें देना बड़ा आसान है। 27 साल उस बंदे ने जेल इसलिए काटी थी कि उसने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न नहीं लिया था, किसी एक पॉइंट से यू टर्न नहीं लिया था। और उस यू टर्न ना लेने का फ़ायदा ये हुआ कि लगे 27 साल, लेकिन 27 साल बाद ना सिर्फ वहाँ से नस्ली इम्तियाज़ जो जनूबी अफ्रीका में मौजूद था उसको रिकग्नाइज़ किया गया, उसके ख़ात्मे की कोशिशें शुरू की गई, उसके बाद पूरी दुनिया ने उस चीज को तस्लीम किया। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नेल्सन मंडेला। तो जो लोग यू टर्न लेते हैं या जो लोग अपना रोज मौक़िफ़ बदलते हैं या सिर्फ अपने मकसद की खातर रोज आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, चाहे वो कहें मैं इधर जा रहा हूं या वो कहें इधर जा रहा हूं या मैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, किसी दिन कुछ हो रहा होता है जेल के अंदर, किसी दिन बात कुछ और हो रही होती है, किसी दिन कह रहे होते हैं इनसे बात नहीं करनी, उनसे बात नहीं करनी, फलां से नहीं करनी, ढींग से नहीं। ये इस तरह मामला ठीक नहीं होंगे। इस तरह एक बड़ी सिंपल सी बात, मसला फंसा क्या हुआ है? मसला सिर्फ इतना है कि मैंने ये काम किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपने साबित करना है, और अगर किया तो माफी मांगनी है। आप अगर माफी नहीं मांगेंगे तो अब जान नहीं छुटनी, आप उल्टे हो या सीधे हो। मतलब माफी के बगैर ये मामला यहाँ तक फंस चुका हुआ है। ठीक है ना, ये मामला इसी तरह ही है। अब इसमें एक और मामला भी है सर, मुझे अब कुछ बातें ऐसी हुई कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक की भी PTI में बातें हो रही हैं, जिनको ये जो फौज की तरफ राब्ते किए जा रहे हैं, ये भी ये जो बात फिलर छोड़ा जा रहा है, इसका मकसद ये है कि कुछ लोगों को ये तसल्ली दी जाए कि मामला जो है ना हमारे कुछ बेहतर हो रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम लीनियंट भी हो रहे हैं। क्योंकि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था वो इसलिए बन रहा था कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो लीनियंट नहीं हो रहे, मामला ठीक नहीं कर रहे, इसलिए ये मामला आगे चल नहीं पाएगा। तो उनके डर से, उनकी वजह से ये लचक भी आई है, और उनकी वजह से ये मामला जो है ना ये दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो लोग कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक ना बना लें। इंसाफ जो है वो माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे, और अभी इस वक्त उन्होंने फरमाइश की है जो वो चाहते हैं कि एक फर्द वाहिद को नामजद कर दिया जाए, तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त होगी या नहीं? यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं जमात इस्लामी के धरने के हवाले से। एक तरफ पर IPPs के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ चुका कि हम उसे नहीं तब्दील कर सकते क्योंकि हमारे मुआहदे हो चुके हुए हैं और अब जो शराइत तय हो चुकी हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना पड़ेगा और वो लागू किए जाएंगे। मगर जमात इस्लामी का जो धरना है अब उन पर एक नई तब्दीली नज़र आ रही है, वो ये है कि वो इस वक्त शहर इक़्तिदार से निकल कर दीगर शहरों का भी रुख करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ कराची में भी कल उन्होंने धरने की कॉल दी है। एक तरफ पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से एक आम बंदे को रिलीफ दिलवाया जाए और दूसरी तरफ पर हुकूमत के साथ जो उनके मुज़ाकरात हो रहे थे उसका पहला दौर तो मुकम्मल हो गया लेकिन दूसरा दौर अभी तक शुरू नहीं हुआ, डेडलॉक हो चुका हुआ है। ये डेडलॉक की सिचुएशन जो है वो क्या देख रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, इसके साथ साथ ये जो दीगर शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे इसके हवाले से हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं। आज़म साहब, अगर हम बात करते हैं जमात इस्लामी के हवाले से तो जैसे भी कल हमने बात की थी कि IPPs के जो मुआहदे हैं हुकूमत ने तो क्लियर अपना मौक़िफ़ बता दिया कि उसमें तब्दीली नहीं हो सकती फ़िलहाल, लेकिन आज जमात इस्लामी की तरफ से एक नई जो सिचुएशन नज़र आई है उसमें टर्निंग पॉइंट ये था कि वो चाह रहे हैं कि दीगर शहरों का रुख किया जाए जिसमें कराची है, लाहौर है, बाकी दीगर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरफ पर सिचुएशन ये है कि हम लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर धरने दिए जा रहे हैं, तो इन धरनों को गवर्नमेंट जो है वो डील करने में किस हद तक नाकाम हो चुकी है? अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो पिछले टॉपिक पे 1 मिनट लूँगा जी प्लीज़ आपका। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे याद आ गया कि माजी के अंदर भी कुछ मुज़ाकरात हुए थे जो मुझे याद करवाए ख्वाजा आसफ साहब ने और कैप्टन सफदर साहब ने। एक मुज़ाकरात ये थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे, प्लेटलेट्स कम हुए थे, तो वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गए थे, ये ख्वाजा आसफ साहब ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में बड़ी डिटेल से बताया। दूसरा कैप्टन सफदर साहब ने अभी बताया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान कैसे आए और वो कौन से मुज़ाकरात थे, बता दिया। ठीक है, वो छुप के मुज़ाकरात होते थे और किन से होते थे? एस्टेब्लिशमेंट से। आज तो खुलम खुला वो कह रहा है ना कि मेरे साथ खुलम खुला मुज़ाकरात, छुप के नहीं, खुलम खुला मुज़ाकरात करे ताकि पूरी कौम मुज़ाकरात तो देखे। वो तो छुप छुपा के मुज़ाकरात होते रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर है कि कौम के सामने हो, खुल के हो मुज़ाकरात, ओपन बात हो। अच्छा, दूसरी बात आप आ जाते हैं IPP। ऐसी किस्मत है ख्वाजा आसिफ और वो जो कैप्टन साहब हैं आज उनकी बात पे मान ले आए चोई साहब। अच्छा सर, वो तो दामाद है ना, घर के दामाद और ख्वाजा से सब इतने करीब पहले जो कुछ कहते रहे वो हमारे मतलब का नहीं, उस पे ईमान नहीं लाते। मैं अगर हम सिर्फ अपनी मर्जी की चीज पे ईमान लाते। अगर मैं अपने पास से बात करता ना तो मुझे निशात साहब ने कहना था ये मिस इन्फॉर्मेशन है, ये डिस इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं। और मेरे ऊपर तो आपको पता है पहले एक दफ़ा गद्दारी का यहाँ पे वो लग चुका है फतवा, तो मैं तो इसलिए दूसरों ने जो बात की है मैंने तो उसको कोड किया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इस तरफ। देखिए फ़ायज़ा, ये पिछले चंद दिनों के दौरान मैं देख रहा था कि 5 लोग हैं जो बिजली की वजह से खुदकुशियाँ कर चुके हैं। ऐसा हुआ है, कत्ल हुए हैं या खुदकुशियाँ। एक दिन गुजरांवाला में भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। कल एक अफसोसनाक वाक़या फिर गुजरांवाला में हुआ। वहाँ पे एक रज़िया नामी बीबी थी। जी बिल्कुल। वो पित्ते का उनको मर्ज था और वो पैसे जमा कर रही थी अपना ऑपरेशन करवाने के लिए। उन्होंने थोड़े बहुत पैसे जमा किए, उनको 11,000 रुपये का बिल आ गया। वो बेचारी ने उन्हीं पैसों से बिल जमा कराया, उसके बाद उसने जाके गंदे नाले में कूद के खुदकुशी कर ली। ये ऐसी हकीकत है जिससे हुकूमत हमारी नज़रें चुराने की कोशिश कर रही है। और ये किसकी वजह से हो रहा है? उन 40 या 50 वो IPPs की वजह से जो इस कौम को, जिन्होंने इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज कौम खुदकुशियाँ करने पे और भूखे मरने पे मजबूर हो रही है। और अब देखें, बिजली के बिल आते हैं महीने के आखिर में, जब लोगों को इनकम आती है, तनख्वाह आती है या कुछ, वो शुरू में आती है। जब बिल जमा करवाने का टाइम आता है लोगों की जेबें खाली हो चुकी हैं और बिल इतने ज़्यादा होते हैं, किसी को अपनी मोटरसाइकिल बेचना पड़ती है, किसी को अपनी बालियाँ बेचनी पड़ती हैं, किसी को घर का सामान बेच के बिल चुकाना पड़ता है। अगर बिल जमा नहीं कराएंगे तो बिजली वाले आपके सर पे खड़े होते हैं बिजली काटने के लिए। ये चीज़ हुकूमत क्यों नहीं समझ रही? अगर आज जमात इस्लामी वहाँ पे यही बात कर रही है IPPs के ऊपर, हम तो बड़ी देर से, ये 4 माह से हम IPPs के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हुकूमत कह रही है कि हम रिव्यू नहीं कर सकते। अगर आप रिव्यू नहीं कर सकते तो आपके पास कोई हल कोई होना चाहिए, कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि कौम को कम से कम रिलीफ दे। आपने डेवलपमेंट की मद में 1400 अरब रुपए का एक बजट आपने वहाँ पे एलोकेट किया है, जबकि माजी में वो 700 अरब था। जब मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, मुआशी हालत ख़राब है, आप थोड़ा सा उधर से कट लगा देते, कम से कम गरीब लोगों को उधर से रिलीफ, कोई किसी और मद से दे देते, कोई गरीब लोगों को कहीं ना कहीं से कोई रिलीफ तो दे। आपने तो गरीब आदमी को बिल्कुल उसको सफ़ा ऐसी से मटाने का तहैया कर रखा है, और जो जायज़ बात करेगा आप बात सुनने को तैयार नहीं है।
اب یہ آئی پی پیز کے اوپر کسی بھی باشعور بندے سے آپ بات کرتے ہیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پچھلی 2-3 دہائیوں سے اس ملک کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ، اور ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے اس وقت وہ کن کن مفادات کے پیش نظر یا کن کن مسائل کے پیش نظر کیے گئے، اگر اس وقت بدنیتی کی بنا پہ لوگوں نے، سیاستدانوں نے یا ہمارے حکمرانوں نے معاہدے کیے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی قابل ہے انہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اور یہ آئی پی پیز جو لوکل خاندان ہے، یہ کوئی 15-20 خاندان ٹوٹل یا کمپنیاں بنتی ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اس غریب قوم کو لوٹ کے اپنے اربوں روپے باہر کے بینکوں میں، پاکستان کی وہ اشرافیہ جن کے آپ نام لے چکے ہیں، باہر کے بینکوں میں وہ جمع کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ان کی قوم جو ہے وہ اس وقت ترس رہی ہے، بجلی کے بل جمع کروانے کو وہ مجبور ہو چکی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیں نہ وہ احساس کرنے کو تیار ہے نہ وہ، اور اس کے بعد جماعت اسلامی اگر یہ ایک نکلی ہے احتجاج لے کے اور وہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں قومی ایشوز ہیں یہ عام آدمی کے ایشوز ہیں جس پہ جماعت اسلامی بات کر رہی ہے، اور اسلام آباد کے اندر اگر ان کی یہ تجاویز یا ان کے یہ مطالبات نہیں مانے جاتے، الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ وہ پورے پاکستان میں پھیلے گا احتجاج، پھر اکیلی جماعت اسلامی نہیں رہ جائے گی، ہر بندہ، کیونکہ اس وقت ہر شہری مجبور ہے، ہر بندہ وہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں پہ شامل ہوگا۔ اب صرف جماعت اسلامی نہیں ہے، ملک بھر میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر میں افراتفری ہے، اور حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ بلوچستان کی افراتفری کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک دھرنے کی آڑ میں ریاست مخالف سرگرمیاں وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ کے پی کے اندر آپ دیکھیں پارا چنار کا جو معاملہ تھا، ایک خشک پہاڑ اس کی ملکیت سے وہ معاملہ شروع ہوا، آج وہ فرقہ واریت کی طرف جا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر کے اندر جو شورش ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ علیحدگی پسند جو ہیں وہ زور پکڑ رہے ہیں۔ اس طرح حکومت بجائے ان چیزوں پہ توجہ دینے کے، حکومت صرف اس وقت یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کو رگڑ دیں، میڈیا کے اوپر بات نہ ہو، فائر وال لگا دیں، کوئی سچی بات، بھئی ان چیزوں سے کیا؟ آپ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کریں کہ مسائل ختم ہو جائیں گے؟ آپ کو مسائل کو حل کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری، آپ مینڈیٹ لے کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نشاط صاحب، ایک طرف پر جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ دوسری طرف پر مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب تک معیشت ہم نے اگر ٹھیک کرنی تو اس سے پہلے ہمیں آئی پی پیز کے حوالے سے سوچنا پڑے گا، اس کے بعد معیشت ہماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایک طرف پر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ دھرنے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف پر جن ایشوز کو بھی اعظم صاحب بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ پارا چنار ہے، یا ایون دو وہ کشمیر کے اندر کچھ چیزیں چل رہی ہیں، تو ہم تو آلریڈی کافی جگہوں کے اوپر انگیج ہو چکے ہیں، تو اس وقت حکومت کو کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے؟ اور اگر یہ جس طرح سے جماعت اسلامی نے اعلان کر دے کہ ہر شہر میں یہ دھرنے ہوں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کے اندر حالات جو ہیں مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، جو بجلی کی قیمتیں، بل اور یہ اتنی بھی بات ہے جو چوہدری صاحب نے کی ہے، یہ ساری کی ساری درست ہے۔ عام آدمی کے لیے اس وقت بجلی کا بل ہی جو ہے نا، اکیلا کوئی اور چیز ہو نہ ہو، اس کو اب شاید کھانے کی فکر نہیں ہے، اپنے معاملات کو دیکھنے کی، اس کو صرف وہ جو کہتے ہیں نا بجلی کے بل کی فکر ہے کہ میں نے کس طرح ادا کرنا ہے اور کیا میری حالات ہوں گے، کون سی چیز بیچنی ہے، یہ طے کرنا ہے کہ گھر کی کون سی چیز، یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ لوگ جو ہے وہ اب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، جو بیچارہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کرے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہی سچویشن ہے سر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آئی پی پیز کے معاہدوں سے متعلق کہا تھا کہ ان کے لیے ان کو ریویو کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور اسی وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ان کا فورنزک آڈٹ کرائیں، کیونکہ اگر اس میں کوئی انوملی ہے تو پھر اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ادروائز ذرا آپ کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ جنہوں نے کیے ہیں وہ بھی بہت جیسے کہتے ہیں عقل مند تھے، انہوں نے بھی اس کے اندر انٹرنیشنل کمپنیز ڈالی ہوئی ہیں، ان کے بورڈز ڈالے ہوئے ہیں، 100 طرح کے انہوں نے معاملات اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر کیونکہ ان کی تو فیلڈ ہے، ان کو پتا تھا ہم جو معاہدے کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ایک آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ یہ تو ماشاءاللہ ہمارے کرنے والے جو ہیں، اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ 90 کی دہائی سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے، جب مشرف کا دور تھا، نواز شریف صاحب کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور تو اور تحریک انصاف کا دور تھا، یہ پھر 30 معاہدے کی بات کی جا رہی ہے، مطلب سبھی نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت کہتی ہے وہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لوگوں کے مسائل بھی درست ہیں، وہ بھی وہ بیچارے کیا کریں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔
آج مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا, انہوں نے بھی ایک راستہ دیا کہ جی اس طرح کریں کہ آپ جو ہے نا یہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اپنا جو ڈیولپمنٹ آپ نے رکھا ہے, پہلے بھی تھوڑا سا کٹ لگایا, تھوڑا کٹ مزید لگا دیا, 50 ارب آپ نے فرض کریں 200 یونٹ تک دیا تو خدا رہا کو 300-400 ارب جو ہے نا وہ کریں اور وہ صوبوں سے لیں. اور یہ بات کسی حد تک قابل عمل مجھے لگتی ہے کہ آپ اگر صوبوں کو یہ ذمہ داری دیں کہ اپنے اپنے صوبے کے اندر جو کچھ ان کے لیے ممکن ہے وہ تھوڑی سی ترقی جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ اس لیے مسئلہ ہے کہ معیشت کو جہاں آپ نے اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوئی تو آپ نے اس کو گلوکوز کی ڈرپیں لگائیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا صحت مند بھی ہوگی, وہ بھی درست ہے. لیکن اگر کوئی صحت مند 30 دن میں ہونا ہے وہ 90 دن میں ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ 2-3 مہینے کا مسئلہ ہے, یہ 2 ماہ 3 ماہ کا مسئلہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت ہے. اگر 200 یونٹ تک دیا تو اس کو 500 یونٹ تک بھی لے جایا جا سکتا ہے, تھوڑا اور بہتر کیا جا سکتا ہے. تو وہ کسی حد تک قابل عمل ہے پرووائڈڈ کہ آپ کے صوبے تیار ہوں. ساتھ مذاکرات پہلے ہوئے تھے, وہ جو ڈیڈ لاک آ چکا ہے وہ الٹیمیٹلی میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ وہ گورنمنٹ نے ان کو پھنسا لیا اس چیز کے اوپر کہ آپ حل لے کے ہمارے پاس آئیں, ٹیکنیکل ٹیم آپ کی آئے. تو اگر تو وہ کوئی ایسا حل لے آتی ٹیکنیکل, وہ تو ٹیکنیکل الٹیمیٹلی وہ معاہدے کرنے والوں نے سارا اپنا آپ کو سیکیور کر کے کیا ہوا, تو اس کے اندر پرابلم آئے گی. اس کا کوئی اور حل نکالا جا سکتا ہے. جو میں نے کہا تھا تھرڈ پارٹی انٹرنیشنل فرم سے آپ بیسٹ ریپیوٹ فرم جو بھی ہے اس سے ان کا فرانزک آڈٹ کرائیں, جو گوہر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کروائیں. ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ جو اس وقت حکومتیں اپنی عوام کے لیے کر سکتی ہیں, جو صوبائی حکومتیں کر سکتی ہیں, وہ کریں. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ چوئی صاحب نے جس طرف انڈیکیٹ کیا نا, بلوچستان ہو, KPK ہو, کشمیر ہو, یہ باتیں ہمیں ہمارے سیاستدانوں سیاسی جماعتوں کو سمجھنی چاہیے. حکومت کو تو بالکل سمجھنی چاہیے. حکومت کی یہ اولین ذمہ داری ہے, بلکہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. لیکن جن حالات میں آپ گزر رہے ہیں, آپ کہیں گے بلوچ لڑکی پسند اگر ریاست کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں, کشمیر میں مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی. KPK کے اندر ایک نان ایشو جو ہے, جو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اس میں اگر آپ اس طرح کی انریسٹ ڈیولپ کریں اور اس طرح کی چیزوں کی طرف جا رہے ہوں, تو میرا یہ خیال ہے کہ باقی جماعتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مل جل کر ان چیزوں کو کنڈیم کریں, ان کو باز کریں. ٹھیک ہے, ایک جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے یا دیگر جماعتیں یا عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دھرنا دینے سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے, اور وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. ان کے وہ موٹیوز نہیں ہیں جو دوسروں کے ہیں. اب ان کے جو موٹیوز ہیں وہ ان کے ساتھ ایڈ اپ نہیں ہونے چاہیے. ان کو کلیئرلی یہ چیز باقیوں کو, اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی, دوسری جماعتوں کو بھی اسٹریٹ اوے کہنا چاہیے کہ یہ کام نہ کریں, ہم اس کے اندر ہم سب اکٹھے ہوں گے, یہ کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہو گیا سر. اگر ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں تو اعظم صاحب اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ سیکنڈلی جو ہم بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, سیکیورٹی تھریٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور خود DGISPR کی یہ پریس کانفرنس تھی کہ اس وقت دشمن کس طرح سے انوالو ہونے کی پاکستان میں بارہا دفعہ کوشش کر رہا ہے. مودی صاحب کا بیان سامنے پڑا ہوا ہے, اب انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر میں لیٹسٹ بیان دیا تھا. اس تمام تر سچویشن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا, خواہ وہ پارا چنار ہے یا بلوچستان ہے یا پھر وہ آزاد کشمیر ہے؟ فائزہ, ہمارا CPAC ہو یا SIFC کی جو ایفرٹس ہیں اس میں باقی جو انویسٹمنٹ کی ہم توقع کرتے ہیں, وہ تمام چیزیں منسلک ہیں سیکیورٹی کے ساتھ. آپ دیکھیں CPAC کے اوپر چائنا کے بڑے کنسرن ہیں اس پہ سیکیورٹی کے حوالے سے. انہوں نے بڑا سیریس کنسرن دیا جب چائنیز کو یہاں پہ دہشت گردی میں قتل کیا گیا شام میں. اچھا, اس کے علاوہ پاکستان میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز کے بہت سارے جوان شہید ہو چکے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں یہ معیشت سے منسلک ہیں, اور سب سے ضروری ہے ہمیں سب سے پہلے اپنی سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے. سیکیورٹی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے تمام پولیٹیکل و نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہوں. ابھی تک تو آپ سیاستدانوں کو ایک پیج پہ اکٹھا نہیں کر پائے. جب تک آپ پارلیمنٹ کے اندر نہیں اکٹھے ہو پا رہے تو باہر کی سیاسی جماعتوں کا کیا کہنا ہے؟ جب تک آپ نہیں ایک نقطے پہ اکٹھے ہوں گے, ایک پلیٹ فارم پہ نہیں بیٹھیں گے, ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا. کیونکہ ڈنڈے سے بندوق سے ہم نے جب بھی صرف ڈنڈے اور بندوق کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی ہے, ہم کامیاب نہیں ہوئے. ڈنڈے اور بندوق سے بھی تب حل نکلتا ہے جب پوری قوم ساتھ ایک اس پہ کھڑی ہو, اتنی دیر تک مسئلے نہیں حل ہوتے. نوشاد صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں جو دہشت گردی کا جو ایشو ہے یہ ایک لمبے عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے روک تھام کس طرح سے ہوگی؟ دیکھیں کل ایک ریاست نے ایک سٹیپ لیا جسے سب نے اپریشیٹ کیا, وہ TLP سے ریلیٹڈ تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہوگی؟ اور جیسے ابھی خود اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ ہی معیشت کا ہے, جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو چیزیں تو اس طرح سے بڑھتی رہیں گی اور کرائمز بھی بڑھیں گے. دیکھیے,
सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। ये पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और सियासतदान और सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को तय कर चुके हैं कि हम सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वन वे और दी अदर कोई भी मामला हो, सिक्योरिटी के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये बात तय है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि सिक्योरिटी के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, लेकिन जिस मईशत को बेहतर करने की हम बात करते हैं, जिस साजगार माहौल की हम बात करते हैं, वो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ मुमकिन नहीं है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात बता देता हूँ आपको। पार्लियामान की चॉइस साहब ने बात की है, पार्लियामान की रोजमर्रा की वर्किंग होती है, वहाँ रोज मुज़ाकरात होते हैं, अपोजिशन, हुकूमत और दीगर पार्टियों के साथ बातचीत होती है, तभी असम्बली का बिजनेस चलता है। ये हम चूंकि असम्बली कवर करते हैं, हमें पता है डे टू डे बिजनेस चलता ही तब है जब आप आपस में बात कर रहे हो। अच्छा, मुराद का मामला होगा, तनख्वाहें बढ़ाने का मामला होगा, बिलों के ऊपर बात करने की जब बात आएगी कि हम तो बिल दे रहे हैं, ये वहाँ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब ओवरऑल मुल्क के लिए और कौम के लिए काम करने का मामला आए, वहां पर अपने अपनी जो है ना वो नजरियात लेके ज्यादा खड़े हो जाते हैं और वहां पे तफरीक पैदा कर। भाई आपको ये समझना है, मतलब अभी आपके सामने चॉइस, आपको तकलीफ है ना, कह रहे हैं बलोचिस्तान में ये हो रहा है, केपीके में ये हो रहा है, कश्मीर, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती? भाई आप इस मामले के ऊपर इकट्ठे हो जाए। आप और हमने एज अ होल क्यों लेना शुरू किया हुआ है हर चीज को कि या तो ये मेरा दुश्मन है या मेरा ये दोस्त? भाई आप सियासत करनी है ना आपने, आप इशू बेस्ड सियासत करें कि इस इशू में तो हम हुकूमत के साथ हैं कि जी ये बलोचिस्तान का हो, उसका हो, सिक्योरिटी का हो, ये मामला हो। देखो ना, इमरान खान साहब ने जब कहा कि जी हम जाएंगे, जो अज़्म इस्तेहकाम की बात है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो जब प्रिंसिपली आप बात करते हैं ना, प्रिंसिपल स्टैंड के साथ बात करते हैं, लोग उसको समझते भी हैं और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह की जेनेरिक सियासत की बात करते हैं और उसके अंदर आप लोग एक दूसरे के चक्कर में पड़ जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उससे ये होता है कि आपके यहाँ अदम इस्तेहकाम है, जो कि अदम इस्तेहकाम आपकी मईशत को किसी तरफ नहीं जाने देगा। मईशत आपकी किसी तरफ नहीं जाएगी तो आपके दीगर मसाइल भी, सिक्योरिटी से लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए। पैसे होंगे तो आप सिक्योरिटी के मामला कर सकते हैं। दहशतगर्दी आई थिंक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर सारी कौम जो इकट्ठी पाक फौज के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने ये ऐलान भी कर दिया कि जी कल तमाम लोग जो हैं वो अपने वर्कर्स को उन्होंने कहा है कि जी वो गवर्नर हाउस के अंदर आज खाने का एहतमाम भी होगा, धरना भी होगा, और कुछ खबरें ये भी सामने आ रही है कि कल 3 बजे दोबारा से मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से। एक तरफ पे पूरी दुनिया बात कर रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और दूसरी तरफ पे पाकिस्तान में जिस तरह से बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, उसके बाद काफ़ी तबाही जो है वो देखने को नज़र आ रही है। जिसमें नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात की जाए केपीके की, वहाँ पर भी बारिशों के बाद सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आ रही है। ऐसी ही सिचुएशन शहर इक़्तिदार में भी देखने को नज़र आई, रावलपिंडी में भी देखने को नज़र आई। बारिशें जो हैं वो शुरू हो चुकी हुई हैं, लेकिन NDMA या सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है, इनका किरदार उस तरह से नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हर साल इसी तरह की बारिशें अगर होती हैं या पहले से अगर महकमा मौसमियात अलाम कर देता है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं पहले से की जाती? आज़म चौधरी साहब, हमने देखा कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के हवाले से कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लोग उस सब्जेक्ट को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब वाक़या हो जाता है उसके बाद हमें ख्याल आता है कि हमने इसके हवाले से कोई तदाबीर भी करनी थी। आज की दफ़ा भी अगर देखा जाए तो महकमा मौसमियात ने पहले से अलर्ट कर दिया कि इस तरह की बारिशें हो सकती हैं, लेकिन तैयारी हमें कहीं नज़र नहीं आई। मैं ना आपको एक वाक़या पहले छोटा सा सुनाता हूँ। आपको याद है 2 साल पहले स्वात के अंदर कलाम में एक सैलाब आया, उसके अंदर पूरा होटल वो बह गए थे। वो एक होटल था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी, वो दरिया के अंदर बना हुआ था। अच्छा, वो होटल कोई नाजायज़ नहीं बना था। दरिया थोड़ा सा अपना जगह चेंज करता है, रुख चेंज करता है, लोगों की ज़ाती मलकियत वो ज़मीन है। अब जब वो होटल बनाया गया, उन लोगों ने वहाँ का जो मुतलका महकमे थे उनसे इजाज़त लेके उसके पुश्ते बनाए, और उस वक़्त जो वहाँ पे मुतलका जो महकमे के लोग थे वो उनके पास आए कि आपने वाटर डाइवर्शन के लिए जो यहाँ पे बनाया ये थोड़ा सा हमसे गलती हो गई है, होटल वालों से नहीं, वो कह रहे हैं हमसे गलती हो गई है, अब आप इसको थोड़ा तोड़ेंगे तो ये जो है ना हमने इसका एग्जामिन करवाना है सीनियर्स को। होटल वालों ने उनको बताया जी कि ये इसकी बुनियाद है, इसको तोड़ेंगे तो सारा होटल कमज़ोर हो जाएगा। बहरहाल वो लोग अपनी क्रेनें लेके आए, उन्होंने आके उसका जो पुश्ता था नीचे वो तोड़ा। उसके बाद क्या होता है कि 2 दिन बाद वहाँ पे सैलाब आता है, वो पूरी बिल्डिंग को बहा के ले जाता है। ये रिपोर्ट हुआ, सारे मीडिया ने देखा इसको। अब ये एक वाकया नहीं है, पाकिस्तान में आप जगह जगह देखेंगे रन ऑफ वाटर के ऊपर
सरकारी ज़मीनों के ऊपर लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं, लोगों ने बिल्डिंगें बना रखी हैं। Exactly. और इस दफ़ा जिस तरह बारिशों के हवाले से एक पेशेनगोई की जा रही है कि बारिशें ज़्यादा होनी हैं और उसकी वजह से सैलाब आने का भी खदशा है। NDM में PDM में बार बार आपको बता रहा है कि ये मानसून के मौसम के अंदर ये स्पेल जो इस वक्त जा रहा है इसमें शदीद बारिशों की तवक्को है। अब जो मुतलका महकमे हैं जो इस किस्म की रुकावटें उस वक्त खड़ी करवा देते हैं या बर वक्त लोगों को नहीं मुतला करते, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कोई तदबीरी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो दूसरी बात यह है कि जो लोग जिनके पास वसाइल नहीं होते और वो अपनी ज़मीनों पे बैठे हैं और उनका कोई अमल दखल नहीं है सरकारी तजावज़ात और ये वो, उन लोगों को हुकूमत को सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है कि सैलाब के दौरान या बारिशों के दौरान वो लोग अपने अहल खाना को, अपने आप को, अपने जानो माल को कैसे महफूज रख सकें। अच्छा, इस दफ़ा एक चीज़ और हमें देखी कि शहरों के अंदर जिस तरह शहबाज शरीफ ज़ीर आला होते थे ना, तो हम देखते थे कि वो खुद निकल आते थे, जूते पहन के, पानी खड़ा होता, shoes होते शहबाज शरीफ साहब ने खुद आ जाना, उन्होंने आके बढ़ा। हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बाकी महकमे हैं, हमें वो उनके अंदर वो विल भी नज़र नहीं आ रही। Exactly. अब मैंने लाहौर के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे और खुसूसन रावलपिंडी के अंदर भी वहाँ पे इतना इतना पानी खड़े देखा है भी कहाँ से हो जाते हैं ये महकमे। पूरा साल इनके पास होता है एक सिर्फ मानसून को डील करने के लिए और ये तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हैं और इनका अरबों रुपए का बजट होता है। वो बजट कहाँ जाता है, वो वसाइल कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमें आज तक समझ नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है ना कोई ड्रेन ठीक होता है ना आपका वाटर फ्लो ठीक होता है। आप देखें नाला लई है, पिछली कई दहाइयों से हम सुन रहे हैं, यही देख रहे हैं, नाला लई ओवरफ्लो हो गया। Exactly. भाई क्यों नहीं नाला लई का आपको उसका हल करते हैं? बल्कि आज़म साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमें कराची को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। कराची भी। एग्जैक्टली, मैंने कराची की एक बारिश को फेस किया। मैं एक ड्यू टू सम इश्यूज में कराची में थी, तो कराची से मैंने ये सुना कि वहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि जी बारिश शुरू हो गई है, अब आपने घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि कराची से जो एक दफ़ा घर से बाहर निकल गया फिर वो आपकी गाड़ी या डूब गई ऐसे ही है, या वहाँ आप किसी पे- नाले में जाके गिर गए, आपने वापस नहीं आना। एग्जैक्टली। अच्छा, वहाँ पे अच्छा कराची के अंदर इतनी बारिशें नहीं होती थी, ये पिछले चंद सालों से वहाँ पे बारिशें शुरू हुई हैं और वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वाकई सड़कें बंद हो जाती हैं, ज़्यादा पानी आ जाता है। और कई वीडियोस हमने देखे हैं कि लोग बाकायदा वहाँ कश्तियों की तरह ना पानी में वो फिर रहे होते हैं। कश्ती में वो हाँ, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है। अभी देखें बारिशें जो है उसका स्पेल चल रहा है और आगे सैलाब का खतरा है, क्योंकि PDMA ने जो अभी अलर्ट जारी किया है, उन्होंने मंगला के अंदर और तरबेला का पानी अगर दरिया सिंध के अंदर उन्होंने खतरा जाहिर किया है, उन्होंने खतरा जाहिर किया 3-4 मुकामात पे वहाँ पे फ्लड का खतरा है। अगर वहाँ पे खतरा है तो फौरी तौर पे वहाँ पे अभी लोगों को वहाँ से डीलोकेट करने की ज़रूरत है, ताकि कम से कम जानी नुकसान जो है उसको बचाया जा सके। और जो माली नुकसान है, फसलों के हवाले से जो नुकसान है, उसके लिए अगर कोई डाइवर्शन अभी कर सकते हैं तो वो डाइवर्शन का एहतमाम करें, ताकि पानी जो है ना वो उसका फ्लो ठीक रहे और वो निकल जाए। नुशाद साहब, हमने देखा था कि जब दुबई में बारिश हुई तो उसके बाद पूरा एक बोर्ड बैठ जाता है, उसके ऊपर मीटिंग की जाती है कि अगर इन केस जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं तो नेक्स्ट कोई बारिश होती है तो हम उससे किस तरह से उस चैलेंज से बाहर निकलेंगे। हमारे यहाँ उल्टा ही होता है, यहाँ पर महकमा मौसमियात आपको बताता रह जाता है कि मानसून का स्पेल स्टार्ट होने वाला है, बड़ी भारी मिकदार में बारिशें भी होंगी, लेकिन वो चाहे कराची है, इस्लामाबाद है या फिर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जब यहाँ पे दरियाओं में पानी आ जाता है तो हालात हमें कुछ और ही नज़र आते हैं। तो वो ये आर्गो तो एक अलग है ना कि ज़मीन गलत थी, सही थी, लेकिन लोगों को तो पहले रेस्क्यू कर लिया जाए। आज भी काफ़ी जानी नुकसान हो चुका हुआ है, तो वहाँ पर हमारे जो महकमात हैं वो हमें खामोश नज़र आते हैं। देखें, दुबई की आपने मिसाल दे दी है, दुबई ने तो समुद्र में जजीरा खड़ा कर दिया। बात यह है कि कनाडा के अंदर भी जब बारिश हुई तो हमने वहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो फ्लोट होती देखी। न्यूयॉर्क में भी अमूमन फुटेज आती है, होता है पानी इस तरह से आता है। ये अर्बन फ्लडिंग है या थोड़ा सा ये वाला मामला, ये तो किसी हद तक हम फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं कंट्रोल। असल मसला चॉइस साहब जिस मसले की तरफ तवज्जो आपको दिला रहे हैं, उसकी बुनियादी बात जो थी ना वो ये थी कि आप सारा साल क्या करते हैं। Exactly. आप वार्निंग्स तो इशू कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये अब आपको एक बात बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे, ये अरबों डॉलर मालियत का पानी है जो आप समुद्र में फेंकते हैं। अरबों डॉलर मालियत जो IMF से आप कर्ज ले रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा ये इस पानी की मालियत, अगर आप इसको जखीरा कर सकें। लेकिन हमें होश नहीं है या हमारे पास वसाइल नहीं है। अब यही वो मसाइल है मौसमियाती तब्दीलियों के। अब तो लोग कह रहे हैं
मौसमियाती तब्दीली का आलम यह है कि वो कहते हैं जब आप बजट फ्रेमवर्क शुरू करें तो मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखकर जितने भी मुतलका महकमे और चीज़ें हैं उनके अंदर उसकी बजटिंग करें, जो IMF ने भी आप पे लागू किया है। मसला क्या है? मसला ये है कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात ये, वो सारा साल क्या होता है, वो सबसे अहम मौजू है कि भाई सारा साल आप क्या करते हैं। सिर्फ वार्निंग्स नहीं इशू करनी है आपने, जो जिन खालों की, जिन नालों की, जो आबी गुजरगाहों को आपने ठीक करना है, आप उन आबी गुजरगाहों को, उन रेन्स को जो आपने बना दिए हैं लेकिन वो बंद होते हैं जिसकी वजह से पानी का प्रॉब्लम आता है, उनको पहले से साफ करके रखें तक पानी निकासी आप मुतासर ना हो। दूसरा, ये जो अभी जो फ्लड हमने 2022 में भी देखा था, उसमें भी बहुत सा पानी ऐसा है कि जिसकी अगर आप कोई डाइवर्जेंस डेवलप करें तो वो हो सकता है आप थोड़ा सा नुकसान कम कर सकें। आपको अदरवाइज भी फिर वो तोड़नी पड़ती हैं, जो पुश्ते तोड़ने पड़ते हैं नहरों के, और उसके तोड़ के आप वो किसी की, वो कहते हैं ना कि वो फायदा का जो है वो पुश्ता, उसकी सिफारिश बड़ी है, वो बच जाती है ज़मीनें। चौधरी साहब मेरी जैसे गरीब आदमी को वो जनाब होते हैं। इससे बेहतर ये है कि आप पहले पानी का रास्ता बनाओ। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़े, और वो जो इतना इस काबिल होता है, इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि जिसकी जमीन बच जाती है तो फिर वो इस काबिल होता है ना कि वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देता। भाई बात ये है कि ये तो हमारे यहाँ तो माइट इज राइट का कानून है ना, जिसकी लाठी उसके भैंस। यहाँ कौन सा को मेरिट आप गुफ्तगू कर रहे हैं। असल मसला ये है, ये प्लानिंग की बात है। आपको आज भी अगर आप प्लानिंग करें, ठीक है इसमें वसाइल भी बहुत अहम है, हम दुबई की तरह के वसाइल हमारे पास नहीं है कि हम मामलात को फौरी तौर पर डील करें, लेकिन कुछ चीज़ें प्लानिंग से भी हो सकती है, प्लानिंग से बेहतर तो हो सकती है, नुकसानात कम किए जाते हैं। चौधरी साहब ने कहा इंसानों को वहाँ से इनखला करा ले, कम से कम इंसानी जान तो बच जाए, जानवर बच जाए, वाइल्ड लाइफ बच जाए, जो भी आपके लिए मुमकिन है कर लें। इससे भी ज़्यादा अगर आप सारा साल काम करें, आप ये काम शुरू कर दें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस पानी को ना सिर्फ ज़ख़ीरा कर सकते हैं बल्कि इनकी डाइवर्जन इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि ये आपकी आबादियों को हिट ना करे, आपके उन इलाकों की तरफ जाए जहां पर ना फसलों का मामला है, ना लाइव स्टॉक का मामला है, ना आपके उसका मामला। मॉनसून तो आपको हर साल आपने देखनी है, और क्लाइमेट चेंज भी आपको पता चल चुका है। मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा क्या है कि हम पाकिस्तान मुतासरा 10 मुतासरा ममालिक के अंदर शामिल है। अब जब पता है कि ये शामिल है तो हमें अपना असल में जो अंदाज है वो बदलना पड़ेगा, तर्ज जिंदगी बदलना पड़ेगा, हमें अपने काम करने का तरीका ठीक करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप सिर्फ प्लानिंग शुरू कर दें प्रॉपर, तो आप प्लानिंग करके अगर उसको एग्जीक्यूट कर लें तो आप बहुत सारे नुकसानात को कंट्रोल कर सकते हैं। आप रिफॉर्म्स की बात करती हैं, यहाँ पे भी तो रिफॉर्म्स चाहिए ना। मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, आप रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं। यहाँ पे भी इस्लाहात चाहिए जनाब, जब तक इस्लाहात मुमकिन नहीं। इस्लाह तो आपको भी जरूरत है, बड़ी सख्त शदीद किस्म की इस्लाह तो हर एक को जरूरत होती है। इसमें एक ना बड़ा सिंपल सा एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये लाहौर के पास से BRB नहर गुजरती है। ये BRB नहर आगे कसूर को क्रॉस करते हुए आगे गुजरती है। दो दरियाएं जो BRB नहर जिनको आगे रुकावट डालती है, पहले रावी, उसके बाद सतलुज। अब आप अगर कसूर को हम देखें तो कसूर शहर और दरिया सतलुज के दरमियान में BRB नहर है। वहाँ पे बड़ा सैलाब भी आ जाए ना, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे का भी, वो कसूर शहर की तरफ या उस तरफ देहातों में नहीं आता, क्योंकि दरमियान में रुकावट है BRB नहर। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। हम क्यों नहीं उन इलाकों के अंदर इस तरह नहरी निज़ाम बना लेते या इस किस्म का इंतजाम करते हैं बनाई जा सकती है। वो पानी जिस तरह निशासा कह रहे हैं, वो पानी जो इतना कीमती है उसको हम अपनी फसलों की तरफ नहरों की सूरत में वो भी जाए, और जो सैलाब का पानी है उसको डाइवर्ट करने के भी काम है। ये ऐसा काम है कि जो प्रोडक्टिव है, जिससे आप अगर अखराजात करेंगे तो वो अखराजात कई गुना ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे आपको। आजम साहब, जिस तरह की कीमती मशवरे आज आप दोनों ने दिए हैं, जिस तरह से IPPs का मामला हमारा सुना गया, गंदम की बात सुनेगी, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह ये बात भी जरूर सुनी जाएगी। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को के प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।